خدا کے کلام کو ویلکم کریں گے زوردار تالیوں کے ساتھ. پریز گاڈ. ہاللویا ہاللویا. آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو سیریز سٹارٹ کی ہے فلنس معموری کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا 7 گنا روشنی، 7 ٹائم لائٹ. آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام سے حوالہ نکالیے. یسایہ کا صحیفہ ہے، پرانا عہد نامہ میرے ساتھ نکالیے. یسایہ کا صحیفہ، یسایہ 30 باب اور اس کی 26 آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام کے اندر یسایہ 30 باب ہے، 26 آیت خداوند کے کلام میں سے. خداوند تیرا شکر. ہاللویا. پریز گاڈ. اور خدا کے کلام میں لکھا، اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا. 26 ورس، 30 آیت اور 26. جی ہاں جی. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، اور تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی، اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی. ایک ریفرنس میں چاہوں گا اسی یسایہ کی کتاب کے اندر سے ہم لیں گے. خداوند کے کلام میں یسایہ 60 باب ہے، 60 باب اس کی پہلی آیت، اور پھر اس کی بعد 19 اور 20ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے. یسایہ 60 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیے میرے ساتھ. اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طلوع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. پڑھیے 30 آیت. اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلطنت تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گی. اور اسی کی 19 اور 20ویں آیت خداوند کے کلام میں سے نکالیے. 60 باب 19ویں آیت اور 20ویں آیت سنیے. پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا. تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. شکر سے بیٹھ جائیے. خداوند کے نام کو جلال دیں گے، خداوند کی مدد سرائی کریں گے، کیونکہ خداوند حمد کے لائق ہے. بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جن کے پاس یہ جگہ بھی نہیں ہے. وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں باہر کے ملکوں کے اندر. اور کچھ ملکوں کے اندر، کچھ جو ملک ہیں، کچھ ملکوں کے اندر تو اجازت ہی نہیں کہ وہ جو ہوا خدا کی عبادت کر سکے. تو اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آزادی کے ساتھ خداوند کی عبادت کر پاتے ہیں. تو ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینا چاہیے، خداوند کے نام کو مبارک کہنا چاہیے. فلنس کی سیریل کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں. فلنس یعنی خدا کی ذات کے اندر فلنس پائی جاتی ہے، پورا علم، پورا نالج پایا جاتا ہے. اور یہ نالج جو ہے، یہ نالج کسی کو مل نہیں سکتا تھا، نہ مل سکتا ہے، مگر اب مل سکتا ہے. کیونکہ اب کرائسٹ کے ذریعے سے، خدا کے بیٹے کے ذریعے سے، کیونکہ یہ الوہیت، خدا کی خدائی جو ہے اس کے بیٹے کے اندر ہے. کیونکہ خدا کا بیٹا خدا کی ذات سے نکلا ہے، اس لیے اس کے اندر الوہیت پائی جاتی ہے. خدا کا جتنا علم، خدا کی جتنی صفات ہے، وہ سب کے سب اب مسیح کے اندر پائی جاتی ہے. بولیے آمین. کیونکہ لکھا ہے، ہماری جو کی ورڈز ہے یہی ہے کہ کلام جو ہے وہ کیا ہوا ہے، الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر مسیح کے اندر سکونت کرتی ہے. یعنی خدا کی ذات کا جو علم ہے، خدا کی ذات کی جو صفات ہے، وہ مسیح کے اندر ہے. اور مسیح کے ذات کے اندر سے ہولی اسپرٹ جو پاک رو دیا گیا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ایمانداروں کو دیتا ہے یہ الوہیت. اس لیے ہر روز ہمیں الوہیت پہ بڑھنا ہے، الوہیت میں ترقی کرنی ہے. بولیے آمین. جس طرح گلاس کی میں مثال دیتا ہوں، گلاس کے اندر پانی بھرتے ہیں تو وہ بھرتا چلا جاتا ہے، اور
جب وہ اسے کراس کر کے نیچے گرنا شروع کرتا ہے، اس کا مطلب ہے گلاس کے اندر مموری پائی جاتی ہے، وہ ممور ہو گیا، فل ہو گیا۔ سمندروں کے اندر آپ پانی دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں نظر جائے گی وہ آپ کو دریاؤں سمندروں کے اندر پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ تو یہ سمندروں کے اندر مموری کو شو کرتا ہے، یعنی اس کی فلنس کو شو کرتا ہے کہ یہ فلنس اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ آسمان پر نظر کرتے ہیں تو ستاروں رات کے وقت بھرے پڑے رہتے ہیں، تو ستاروں سے آسمان بھرا ہے، اس کا مطلب ہے آسمان پر ستاروں اس کا مموری وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح باغوں کے اندر جو درخت ہیں وہ ان کے اوپر جتنے فروٹ لگتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں درختوں کے اوپر فروٹ لگے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فل بھرے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ فلنس کو شو کرتے ہیں۔ تو یہ فلنس دنیا کے لوگوں کو تو نہیں مل سکتی، مگر خدا کے لوگوں کو مل سکتی ہے جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ تو پھر خدا جو کیا کرتا ہے، خدا کی ذات جو ہے وہ اس کے بیٹے کے اندر، اور پھر ہولی اسپرٹ پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے وہ مسیح سے لے کر مجھے اور آپ کو روز بروز فل کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ فلنس روز بروز بڑھتی چلی جائے، یہ کم نہ ہو، اس کا لیول ہمیشہ بڑھتا چلا جائے، کیونکہ فلنس کے اندر ہوں گے تو خدا کو دیکھ سکیں گے، ورنہ خدا تو انسین نظر نہیں آتا۔ خدا نظر آتا ہے، اب ہم ایمان سے دیکھتے ہیں، ایمان سے دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا نظر نہیں آتا۔ پولس بھی کہتا ہے اب ہمیں دھندلا سے نظر آتا ہے، لیکن لکھا ہے اس وقت آسمانوں پر جب جائیں گے تو فلنس کے اندر ہوں گے تو لکھا ہے اس سے روبرو دیکھیں گے، جیسے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح خدا کی ذات کو ہم کیا کریں گے، روبرو دیکھیں گے۔ وہ علم کے ذریعے سے، الوہیت کے ذریعے سے، خدا کی ذات کے ذریعے سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کے ایٹریبیوٹ کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، روح سے، ہولی اسپرٹ سے روز روز کیا کرنا ہے، ممور ہونا ہے۔ تو یہ مموری تو مسیح سے ملے گی، لہٰذا آج کا جو سرمن ہے 7 گنا روشنی کے تلوں سے۔ اب دیکھیں جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے یا نہیں روشنی؟ پھر سورج کی روشنی ہوتی ہے نہیں؟ سورج جب چمک رہا ہوتا ہے تو کتنی گرمی لگتی ہے۔ لکھا ہے کہ ایماندار بلیور جو ہے وہ اس کی جو روشنی ہوگی نا، وہ بھائیوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ 7 گنا روشنی ہوگی، 7 سورج ہوں تو ایک روشنی ایماندار، بولیے آمین۔ بھائی یہ فلنس کو روشنی شو کرتی ہے، اس کا مطلب سورج کی جو ایک ہی روشنی جو ہے سورج کی، سورج ایک ہے، خدا کہتا ہے 7 سورج مل کر جتنی روشنی دیں گے اتنی روشنی ایماندار ہوگی۔ خدا کے جلال کی ضرورت نہیں ہے، ہاللیلویہ۔ یہ فلنس کو شو کرتی ہے، یعنی چاند کی روشنی دیکھیے، وہ نہیں مان بھائیو، 14 دن کا چاند ہو نا تو سمندر میں بھائیو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آنا نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھائیو پانی چاند کی روشنی سے اس کی جو چھلنے ہوتی ہے وہ بہت اوپر ہوتی ہے، پانی کے اندر بھائی ہلچل مچ جاتی ہے اس کی روشنی سے۔ اب دیکھیے چاند کی روشنی کی بتا رہا ہوں، جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ بھائیو رک جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت اب 14ویں کا چاند ہے، فل روشنی دے رہا ہے، تو سمندروں پانیوں کے اندر ہلچل پڑ جاتی ہے۔ یہ چاند کی روشنی کی بات کر رہا، تو سورج کی روشنی تو کہاں ہوگی بھائی؟ اگر فل سورج کی روشنی جب پڑ رہی ہوتی نا، ایسے دوپہر ہوتی فل روشنی، صبح کی روشنی، کوئی اوپر کو جائے گا نا سورج کی طرف یا سورج نیچے آ جائے تو بھائیو ہم پگھل ہی جائیں گے، پگھل جائیں گے یا نہیں پگھل جائیں گے؟ 7 سورج مل کر آ جائیں تو ہم تو پگھل ہی جائیں گے، پگھلیں گے یا نہیں پگھلیں گے؟ مگر خدا کہتا ہے کہ وہ روشنی، تیری روشنی جو ہوگی وہ 7 گنا میں بڑھا دوں گا، جیسے 7 سورجوں کی روشنی ہے۔ یہ فلنس ہے، خدا کی ذات ہے، کیونکہ تاریکی جو ہوتی ہے اس کے اندر برے کام ہوتے ہیں، روشنی میں تاریکی کے کام نظر آ جاتے ہیں۔ روشنی کے اندر جب روشنی آ جائے گی تاریکی بھاگ جائے گی، تاریکی کے کام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے روشنی پیدا کی ہے، بولیے آمین۔ ہم تاریکی میں نہیں ہیں، پھر بھی لوگ تاریکی میں سونا پسند کرتے ہیں، آپ لائٹیں آف کر دیتے ہیں نا، زیرو دا بلب ہی لا دو، جلاتے ہیں نا جب سوتے ہوئے، زیرو دا بلب کی خیال سے کہ ہم نے زیرو دا بلب لا دی، تھوڑی سی روشنی ہو جائے، سونا ہے نا، ریسٹ کرنا ہے۔ مگر بھائیو خدا تو ہماری زندگیوں میں 7 سورجوں کی روشنی چاہتا ہے۔
सात सूरज वो नहीं कि मेल्ट ही हो जाए, पिघल ही जाइए। इसका मतलब है फुलनेस आपकी जिंदगी के अंदर, खुदा की जात का इल्म आपके अंदर हो, खुदा को देखने वाले हो। बोलिए आमीन। तो खुदा ऐसी रोशनी फुलनेस हमारी जिंदगी में चाहता है। ये नूर भाइयों हमारी जिंदगी में ज़्यादा, इसलिए क्या तरीकी में नूर चमका। तरीकी में क्या हुआ? नूर चमका। वो क्राइस्ट खुदा का बेटा चमका है। आइए यीशु की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा तरीकी में, जब तरीकी दुनिया में छाई हुई थी, गुनाह बदी दुनिया के अंदर छाई हुई थी, तो लिखा है नूर चमका है। तो लिखा है नूर चमका है। पैंपनी जो ਹੁੰਦਾ पे हों दो दुआ कलाम सुनो, खुदा ਨੂੰ ਦੀ इबादत कर रहे, जो पिघल थोड़ा जाना पानी पै जाए तो की होएगा? अचानक चारा कुछ नहीं होया कि देखना मैं की ਹੁੰਦਾ है पानी। अब किसी ने इशारा नहीं करना, ओ नो नो, ठीक है, पक्का वादा, कलाम की इज्जत है। ये पानी पाइएगा तो की होएगा? उसने भी पाएगा, नहाने भी दे गया। अब ये चैनल पे लोग देख रहे हैं ना, तो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार एंजल कर नहीं करना, ठीक है? अब किसी ने नहीं करना, वरना नाम ले लूंगा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है तरीकी में नूर क्या हुआ है? चमका है, और हमारे दरमियान में रहा। तरीकी ने कबूल नहीं किया, लेकिन मैंने और आपने क्राइस्ट को कबूल किया। बोलिए आमीन। इसलिए उस, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु ने क्या कहा? मैं दुनिया का, तुम भी नूर हो। आमीन। तुम्हें भी नूर कहा, मुझे भी कहा, आपको भी कहा। तो जो नूर में चलता है वो तरीकी में नहीं चलता। इसलिए मेरी और आपकी जिंदगी में तरीके का काम ना हो, गुनाह के काम ना हो, बदकारी ना हो, बुरी नजर ना हो, बुरे लफ्ज ना हो, गंदगी ना हो मेरी आपकी जिंदगी के अंदर। अगर होगी तो जब रोशनी आएगी, तो फिर नूर जब चमकेगा तो तरीकी जाहिर हो जाएगी, ये बंदा कैसा है। इसलिए हमें रोशनी में चलना है। रोशनी के हथियार बांधे हो हमने, तरीकी के हथियार नहीं। तो खुदावंद के कलाम लिखा, बनी इजराइल ने क्या किया? इजराइल खुदा का प्यारा था, मगर गुनाह में पड़ गया। बदी थी, गुनाह थी, बुतप्रस्ती थी, गैर मबूदों की प्रस्तश, बाल की प्रस्तश, बाल के सामने बुत प्रस्ती करने लगे, कुर्बानियां गुजारने लगे। तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है हर तरह की बरकत उनसे उठा ली गई, तरीकी के काम उनकी जिंदगी में। और खुदावंद के कलाम में लिखा है एलिया मर्द खुदा, एलिया जो था, उसने दुआ की, खुदावंदा मींह ना बरसे 3.5 साल तक। मींह की हो गया बंद, मींह नहीं बरसे। आज तो बस रहा ना, अभी डर रहे हैं थे। नो नो, लिखा 3.5 साल तक उसने दुआ की, खुदावंदा आसमान बंद हो। तो वो क्या हो गया? बंद हो गया। फिर 3.5 साल बाद कहता खुदावंदा आसमान बारिश बरसे, बरसी? बरसी नहीं, बरसी। उसने अपने शागिर्द को भेजा पहाड़ पे, जाओ देख के आप बदल आया? उन्होंने कहा नहीं। उसने पहली दफा भेजा नहीं, दूसरी दफा भेजा नहीं, तीसरी दफा भेजा नहीं। तो उससे बहुत दुआ करनी पड़ी, क्योंकि गुनाह बहुत था बनी इजराइल के अंदर। भाई कैसे बरकत मिले, कैसे भी बरसे, कैसे ब्लेसिंग नाज़िल हो घरों के अंदर? वो जमीन तो बंजर पड़ी हुई है, गुनाह है वहां पे, लोग गुनाह के अंदर, तो कैसे आसमान से बरकत नाज़िल हो, कैसे भी बरसे भाइयों? जमीनें, जिंदगियां बंजर पड़ी हुई हैं। इसलिए भाइयों एलिया को दुआ बहुत करनी पड़ी, और लिखा अपने सर को उसने अपने घुटनों में झुकाकर दुआ करने लगा। इस कदर पैशन के साथ, इस कदर जोर के साथ दुआ करने लगा। मैंने कहा पहली दुआ की नहीं बरसा, दूसरी दुआ की थी नहीं बरसा। शिगिर्द क्या जाओ उसे देख के आप पहाड़ दे बारिश आई है, बदल आया? नहीं। मुसलसल दुआ करता रहा। फिर शिगिर्द आया तो उन्हें क्या मींह बरसे, बदल आया? उन्हें क्या हाँ, छोटा सा हाथ जैसा बदल, हाथ ही ऐसा था, ये मेरा हाथ देखो। वो हाथ उसने देखा, उसने कहा हाथ कितना बादल आया। उसने कहा अच्छा? उसने कहा जा खा पी। शिगिर्द क्या, जा और खा पी, एंजॉय कर। क्यों क्या? क्योंकि वो जानता था वो बादल जो हाथ जितना था वो बादल नहीं था, वो तो खुदा का हाथ था। बोलिए आमीन। आइए जोर तारीफ ज्यादा था। बोले क्या हो, खा पी, अब खा पी की जरूरत नहीं है, अब ये खुदा का हाथ बढ़ गया है, अब बरकत नाज़िल हो गई। खुदा ने एलिया की खातिर वहां मींह बरसाया, तब जाकर जब उसने खुदा के हाथ को देख लिया। भाई जमीन तो बंजर पड़ी है, लोग गुनाह के अंदर है, लोग बदी के अंदर है,
लोग तरीकी के कामों के अंदर पड़े हुए हैं, बुत परस्ती, बाल की परस्ती, खुदा को छोड़कर गैर मबूदों की परस्ती, जादूगरी, हरामकारी, नापाकी वहां पर है। बादल कैसे बरसे भाइयों, कैसे बरकत मिले। आज भी घरों के अंदर, जिंदगियों के अंदर जब गुनाह होता है, बदकारी होती, तरीकी के काम होते हैं, बरकत कैसे खुदा दे। हम दुआएं करते रहते हैं, खुदा अपने लोगों की खातिर आपको ब्लेस भी कर देता है। एलिया की खातिर खुदा ने वहां पे भी बरसा दिया, मगर उनके तो तरीकी के गुनाह काम थे ना, गुनाह के अंदर पड़े थे। जहां पे गुनाह होगा, जहां पे तरीकी के काम होंगे, जहां पे नापाकी होगी, जहां पे बदकारी होगी, जहां पर गुनाह होगा, वहां भाइयों बरकत नहीं बरसती। वो जमीनें, वो जगह, वो दिल, वो इंसान बंजर पर रह जाते हैं, वहां पे कोई बरकत की चीजें नजर नहीं आती। इसलिए भाइयों खुदावन के कलाम में लिखा है तरीकी में नूर चमका। हम तरीकी में थे, गुनाह में थे, मगर उसने रहम कर दिया, तरीकी में नूर चमका दिया अपना बेटा। हालेलुया। उसके बेटे की वजह से हमारे तमाम तरीके के गुनाह जो है वो दूर हुए हैं, तभी तो जाकर खुदावन की प्रशंसा कर पाते हैं। वरना नापाकी में खुदा नहीं सुनता, क्योंकि खुदा की जात बोलिए पाक। खुदा की जात क्या है? खुदा चाहता है पाकीज़गी के लोग पाक होकर मेरी प्रशंसा करें। वो यीशु के लहू से हम पाक हैं। कलाम की वजह से गुस्ल पाते हुए रोज रोज हम क्या होते चले जाते हैं? पाक तक पाक होते चले जाते हैं, नूर में चलना शुरू कर देते हैं। आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा तीरगी के दिन जाते रहेंगे। फिर खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह के सहीफे में क्या लिखा है कि तीरगी जाती रहेगी और क्या होगा? नूर तुझ पर चमक जाएगा। खुदा तेरा हरियावल और चंडावल होगा। हरियावल और चंडावल का क्या मतलब होता है? खुदा तुझे आगे पीछे से सेव करेगा। हालेलुया। रोशनी भी हमें आगे पीछे से घेर लेती है। खुद नूर में चलेंगे। अब तो भैया नूर में चल रहे हैं, मगर उस वक्त तो लिखा है ये सूरज की रोशनी, तेरी रोशनी कितनी हो जाएगी? जो चांद है वो भैया सूरज बन जाएंगे, सूरज जितनी रोशनी उनकी जिंदगी में। और जो सूरज है उनमें 7 सूरजों की रोशनी होगी। बोलिए आमीन। हालेलुया। ये खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर चाहता है, हम नूर बन जाए, तरीके के काम नजर ना आए, तरीके के कामों को हम छोड़ गए हैं। खुदा नूर है, वो हमें नूर में चलाना चाहता है, हमें नूर बनाना चाहता है। आज तो सूरज की रोशनी हमें आती है तो तरीके के काम भाग जाते हैं, रोशनी आ जाती है। उस वक्त लिखा है आसमान पर जब जाएंगे तो वहां पर लिखा है सूरज नहीं होगा, वहां पर लिखा है खुदा होगा, क्राइस्ट होगा, उसके नूर में हम चलेंगे। वहां पर सूरज की रोशनी नहीं, खुदा ही नूर होगा। हालेलुया। मसीह ही नूर होगा, उसके नूर में हम चलेंगे। अब तो हमें बिजली की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की, बल्बों की जरूरत पड़ती है, उसमें बल्ब नहीं होंगे। वहां पर खुदा का बेटा यहोवा खुदा नूर होगा और उसमें हम चलेंगे, रहेंगे, बसेंगे। आमीन। छोटी सी बात आखिरी करूंगा। खुदावन के कलाम के अंदर लिखा है मूसा जो था लिखा पहाड़ पर गया 10 हुक्म लेने के लिए। जब 10 हुक्म लेकर आया तो लिखा उसका नूर और उसका चेहरा जो था नूर से भर गया, चेहरे से रोशनी निकलने लगी। उसने जल्दी जल्दी बुर्खा पहन लिया। उसने क्या किया उसने जल्दी जल्दी उन्हें मुंह नकाब कर लिया, जल्दी जल्दी। उन्हें क्या लै अभी रोशनी किसी को नजर ही ना आ जाए, जल्दी जल्दी जो देखता तो कहता लै अभी रोशनी निकल रही है, लाइटें निकल रही है मूसा दे विचों। लेकिन उसने नकाब डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी कम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा सारे में यही लगे, झाका ही मिले कि लै भी रोशनी होनी, नूर होना है। क्योंकि शरीयत से कोई निजात नहीं पा सकता था, शरीयत से जिंदगी नहीं मिल सकती थी। शरीयत के कामों से आप जिंदगी नहीं पा सकते थे, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते थे, नूर में चल नहीं सकते थे, शरीयत हमें बचा नहीं सकती थी। इसलिए तो यहोवा ने, खुदा ने अपने बेटे को भेजा दुनिया के अंदर। उसने कहा शरीयत कंप्लीट हुई, उसने कंप्लीट कर दी मेरी और आपकी खातिर। अब हम शरीयत पर अमल नहीं करते भाइयों। अब तो मसीह पर ईमान लाने से हम हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं, नूर में चलना शुरू कर देते हैं। तो मूसा भाइयों इतना बड़ा लीडर, और ये भी लिखा है कि ये 15 साल की मिनिस्ट्री के अंदर मैंने ये एक्सपीरियंस मूसा की लाइफ से लिया, बड़ा गौर किया, बड़ा सोचा और खुदा से पूछा कि भाई उसकी कब्र के ऊपर लूसीफर कैसे आ गया। जब मूसा मरा तो लिखा है उसकी कब्र पर लूसीफर शैतान आने लगा था ना, मेरा बंदा मूसा। अब पाक फरिश्ते भी आए हैं
और देखिए कब्र के ऊपर कैसी हो रही है फाइट, और शैतान आ गया उसकी कब्र के ऊपर, लाश के ऊपर। तो फरिश्तों ने जाकर दफनाया था, बाइबल में लिखा है। तो लिखा उसकी लाश पर, बॉडी पर कौन आया? शैतान आ गया, और पाक फरिश्ते भी आ गए, कहते हो साडा है, वो कहते साडा है। तो मैं बड़ा वॉच करता रहा, खुदा ने फिर बताया ये तीन बातें। पहली बात, जब उससे कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो फिर खुदा ने उसके हाथ को उसके दिल के ऊपर रखवाया था, उसने इकरार कर लिया था। शैतान को नहीं पता चला कि किसने गुनाह का इकरार कर लिया। शैतान समझ रहा है भी है, गुनाहगार, इन्हें गुनाह किया है, गुनाह में चल रहा है। मगर खुदा ने तो इकरार करवाया, लिखा कोड़ी हो गया उसका, पूरी गुनाह को जाहिर करता है। फिर लिखा उसने हाथ दोबारा रखा और वो कोड़ से पाक साफ हो गया। फिर दूसरी बात कि खुदा ने कहा कि तू अब मुल्क कनान में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने खुदा ने कहा एक बार लाठी मार, उसने 2-3 दफा मार दिया। तो खुदा ने कहा बस अब तू वो पहाड़ पे चला जा, उसको देख ला मुल्क कनान में, अब तू वहां जा नहीं सकेगा। अब इसने कहा अभी यार गुनाह किया है, ठीक है। और फिर नूर जो उस पर था वो कम होता था, उसके अंदर जिनमें शक आ गया, और वो नूर जो था कम होता चला गया। ये शक जो होता है ना, ये आपको भी आपकी फुलनेस को डाउन करता है। उसे कहते हैं ऐसी फुलनेस चली गई, तो फिर शैतान मौका ढूंढते हैं, फिर आपका लेवल डाउन होता जाता है। मूसा के अंदर ये लेवल आया, वो शक से पाया गया, रोशनी कट हो रही है, वो फिर कम ही होती चली गई, खत्म ही हो गई। आज भी ईमानदार इसी दौड़ में रहते हैं, शायद वो जलाल, वो पावर, वो कुव्वत जो खुदा ने मुझे दी है वो कम हो गई है। तो अगर शक में पड़ जाएंगे तो फिर आप डाउन हो जाएंगे, चले जाएंगे दूर। लिहाजा शक हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो खुदावंद के कलाम में लिखा वो मुल्क कनान में नहीं जा सका, रासबाज था मूसा, खुदा का प्यारा था। शैतान ने यह समझा, मगर वो रासबाज था, मुल्क कनान में नहीं जा सका, मगर मसीह के साथ आसमानों पर चला गया। आइए इस बात की जरूरत है, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा यीशु मसीह जब गतसमनी बाग के अंदर थे, तो वहां पर मूसा मसीह से मिलने आया। बात अगर वो भाई गुनाहगार होता तो कैसे होना। इसलिए भाइयों, ईमानदार बिलीवर शक में ना पड़े। ये जो फुलनेस है, ये जो जलाल है, खुदा का नूर है, ये हमारी जिंदगी में कम ना होने पाए। तरीके के काम ना आए, गुनाह ना आए, बदी से बचना, तरीके के कामों से, अंधेरे से महफूज रखना, महफूज रहना है, रोशनी के काम नूर में चलना है, क्योंकि खुदा नूर है। लिखा तेरी रोशनी चांद की मानद, और चांद की जो चांद है उसकी उनकी रोशनी सूरज की मानद है। और जो ईमानदार है उनकी जिंदगी में तो 7 सूरज मिलकर इतनी रोशनी देगी, इतना नूर चमकेगा। इसलिए वो हमारी खातर लिखा, हमारी तीरगी के वक्त, हमारी तरीके के दिनों के अंदर खुदावंद के कलाम लिखा वो नूर होकर चमका है, मसीह यीशु। अब हम वही नूर में चलते हैं। इसलिए मैंने और आपने हमेशा खुदावंद में रहकर नूर में बढ़ते चले जाना है। मूसा की जिंदगी में तो जलाल कम हो रहा था, मगर मेरी और आपकी जिंदगी में ये जलाल रोज रोज बढ़ता जाए। आइए जोरदार ताली जाकर पढ़ना, हालेलुया। लिहाजा 7 गुना रोशनी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर, एक सूरज माननी, 7 सूरजों की रोशनी मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपके चेहरे से मनवर हो। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करें, दुआ करेंगे। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए। मैं चाहूंगा खड़े हो जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए खड़े हो जाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाना शुरू करें, आंखें बंद कीजिए, दुआ करना शुरू करें। खुदा की हुजूरी यहां मौजूद है, खड़े होकर दुआ करना शुरू करें। आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद कीजिए।